kay dunay buhaton to reach out na po sa mga Gentile nations. This is our mission, mga igsoon. Di ba? Kung masabtan pa gid nato mga idipin pa gid nato pagsabot, nganong gikinahanglanon gid nato ang pag-reach out nato kanila. Unsa may nahitabo di ay pastor? Hinumduman nato ang tao na separate sa Dios. Ang sa hinungdan tungod sa sala. Mga pag-antos akong nasinati, pero kini nga pag-antos, Timothy, out of them all ang Dios nagtabang kanako. Di ba? 6:33 Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you. Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus. Romans 3:23 For all have sinned and come short of the glory of God. Luke 1:27 For with God nothing shall be impossible. Isaiah 40:31 But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with their wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and will not faint. Psalms 14, the Lord will fight for you, and you have only to be silent. Salamat for 25 years of your faithfulness. Salamat sa mga kaigsunan. Salamat sa panahon karon. O salamat imong panaghiusa. May you bless us together, Lord God, to be of great use in your ministry. And allow us, Lord God, to commit of the mission na you have entrusted to us. May our lives will always be an encouragement, a blessing, an opportunity to tell others for Christ, so that while living, Lord God, Experience joy, sadness, but amongst them all, He is there. And He will always be there in the coming years, in the coming months. May this song be a reminder to trust in Him, to lean on His promises, to be faithful, because He is faithful.
are evil. Di ba? Kanang redeeming diha mga igsoon. Sa Greek, exagoraso. So, ang time diha mga igsoon is not about chronos. Kaya ang time diha, it's about kairos. Doa magud ka meaning, doa ka Greek magud ning time sa Greek. Nga dili ko musulti ani daghang mga tao nga nangalunod sa pagpakasala. Ug matod pas kanta, nga malipayon sa ilang panagway pero sa ilang kasuluran nagmagulaanon sila mga igsoon. Ikaw rin nagunahuna nga okay ra sila pastor, malipayon man sila pero deep inside they are longing nga naman we are created according to the image of God. And there was a vacuum sa sulod nato that only God can replace, and God only can sustain o bisan pa kaghatag og satisfaction sa kinabuhi sa tao. I finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. Kanang mga tao nga wala kahibalo mahitungod sa kaluwasan, mga tubang usab sila dito sa Great White Throne Judgment. Unya si Jesus Christ nang gihapon mo mag-judge. And they will be cast into the lake of fire. Maunay awareness ni Apostol Pablo kanunay of Christ. Matod pa ni Paul diha, for the love of Christ constrained us. Kita mabuhi ta tungod kay na-reconcile ta nato sa Ginoo, dili na unta ta mabuhi para sa atong kaugalingon, kundi dili para asa na, para na ngadto sa namatay alang kanato, para kang Jesus Christ. I live yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, so I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tanawan ninyo, ang commitment ni Apostle Paul sa iyang kinabuhi, nga kinabuhi, nga iyang na kinabuhi karon, gikinabuhi niya tungod og alang sa pagtuo sa ngalan sa anak sa Dios. Gipunan gyapon niya, nga nahigugma kaniya, og nihatag sa iyang kaugalingon alang kaniya.